Interprété par des hommes et des femmes assez connus, des politiciens, des activistes, des acteurs, des actrices, des journalistes des mondes entiers. Parmi les pays où c'était joué, on peut mentionner l'Afghanistan, la Turquie, la Suède, la Jordanie, la Nigeria. Alors, il y a une vaste... Et aussi, comme je viens de dire, les destins des femmes viennent aussi des pays différents du monde. Et ce qui est frappant, c'est de constater combien leurs histoires, les histoires de ces femmes sont universelles et reconnaissables aux auditoires partout. سبعة هي دراما وثائقية مبنية على كلام حر مع 7 نساء. السبعة النسخة الأصلية لسبعة هي أجريت من طرف 7 مؤلفات أمريكيات مع 7 نساء استطاعن أن يغيرن من واقعهن ومن تجاربهن السلبية إلى أن وصلنا إلى أحسن المراتب في المجتمع. في المغرب كنتشرفوا بمشاركة قراء وقارئات اللي كينتموا لمختلف المجالات من عالم السياسة والرياضة والثقافة والفن وحقوق الإنسان. كنتشرفوا بمشاركة السيدة نوال المتوكل، بالسيد إدريس اليزمي، بالسيدة أمينة بوعياش. Premièrement, je tiens vraiment à exprimer mes remerciements, à être choisie, de raconter et de parler au nom d'une femme, de ces 7 femmes qui ont décidé de prendre leur destin en main. Je pense que c'est ça, la ferveur des femmes pour changer le monde. Et quand on parle des droits humains pour les femmes, c'est exactement ça. En lisant les 7 histoires, on voit exactement pourquoi la communauté internationale a pris connaissance et a pris en compte les parcours et les drames des personnes pour élaborer ces principes, pour élaborer ces mécanismes, pour élaborer éventuellement les normes au niveau international. J'ai eu la chance de découvrir le texte et en même temps la chance de pouvoir choisir le personnage auquel j'allais prêter ma voix. خلال هذا المشروع اللي جديد هو ان الناس اللي غادي يقراو ماشي محترفين ولكن ناس من دي زاكتور د لا سوسيتي سيفيل من المجتمع، وهذا الشيء هذا حتى هو اساسي يعني، وسعيده بهاد التلاوه يعني اللي غنعطيو للجمهور، ليله بالعربيه بالدارجه وليله بالفرنسيه. Le menace de la prison. Ce crime zina signifie viol ou relation sexuelle avant le mariage. Il est passible de la peine de mort. Cette accusation est mensongère. Dans ma famille, nous en sommes persuadés. المشروع هذا هو ان كل شيء حقيقي، يعني هاد النساء باقيين موجودين في البلدان ديالهم، وحده توفات اللي من ايرلندا، لكن فوالا كنعبروا على اشياء حقيقيين، على اشياء حقيقيه. Son propriétaire terrien, alors tout ce qu'ils disent fait loi. Les hommes du Girge, à notre conseil de village, se réunissent pour discuter de la situation. Ils décident que moi, Muhtaran. Seven is a documentary play based on interviews with the 7 women's rights activists, and they come from all over the world, and they are active right now, these women. We present this play as a reading, a lecture, and everywhere I go, I've been traveling with this play to 13 countries. We ask new people to come on stage and read the play, and it becomes a manifestation for women's rights, and it becomes a kind of symbolic action when famous people, well-known people, lend their voice to the women activists in Seven. Vous le savez, peut-être la Suède est considérée comme un des pays les plus égalitaires peut-être du monde, et on travaille beaucoup sur ce dossier dans le monde au niveau international, et aussi avec des partenaires des pays et des autres collaborateurs et collaboratrices autour du monde. Et on peut dire que ce travail ou ce projet de Seven fait partie de notre engagement au niveau international. Et on est très heureux d'être ici au Maroc et de le présenter ici avec les partenaires marocains.
7 تحل بالمغرب في إطار جولة حول العالم، وفي ثاني عرض عربي في العالم العربي، وارتباطا بالاحتفال باليوم العالمي اليوم الوطني للمرأة في المغرب. 7 تحل بالمغرب تخليدا لقرنين ونصف من تعاون بين المملكة السويدية ومملكة المغرب. أيضا بأن 7 تحل بالمغرب ارتباطا بمجموعة ديال الإصلاحات التي شهدها ويشهدها المغرب، حيث المرأة وقضية المرأة تشكلان موضوعا أساسيا بالنسبة له المجتمع ولبنة أساسية في دستور المغرب.